Comme moi-même. OK. Acte des Apôtres. M'appelle la version anglaise là avant. And then I carry over to the French. Let me find my French Bible. He knows my name. Oh, how he touched me. He knows my name. What happened? I'm not going to preach. That's not the most important thing for me. The most important thing is to do God's will. Amen? Le jour de la Pentecôte, m'apprendre le français avant, après m'apprendre l'anglais. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans la version anglaise, amen. Forget about it. Let me just go to the next verse. Acts chapter 1, verse 1 through 4. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 à 8. I'll do it from 4 to 8 now. Dit comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. De la, verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous. Regardez bien ça, il dit là, mais vous, but you. Amen, mes bien-aimés. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Alors de quel temps? Ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Cela, bon, amen. Mon bel amen. Il dit, mais vous recevrez. Beaucoup l'a dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit. Tenez bien ça qu'il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Quand on l'a dit, mais vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que mon Dieu capable de bénir portion écriture ça pour édification chaque monde qui l'a. Coming in one accord. What do we mean by that? First and foremost, I'd like to talk about some ambiguities around this text. Gon paquet ambiguïté autour de texte que nous allons visiter ensemble avec vous. One is this. D'après Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Je m'a juste dit ça, bon Dieu dit m'dou et puis m'a pas avancé. Il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Attendez bien. En plus, le monde croit que pendant qu'il dit tous ensemble dans le même lieu, livre dit que everybody was, it means that everybody was in one place. Everybody was in one place, in one accord. Tout le monde était tête ensemble. You see what I'm saying? That's what people think it is, but I'm going to argue differently in 5 minutes. I'm going to argue with you that this aspect only suggests, amen, that being in one accord was important, an important co-requisite. Being in one accord was an important co-requisite, meaning il était nécessaire. Mais ce n'est pas venir dans un commun accord là qui te porté présent Saint-Esprit. Amen. Because I'm going to argue differently. I'm going to blow your mind in 5 minutes. Pay attention. It was not because they were in the same room qui fait cet esprit venir.
Now, what do you mean, Pastor Jean? For one reason, I don't believe that they were tension-free in the upper room. You can go. You can leave. I was just messing with you. Go. Go. Here. Go ahead. Listen. C'est pas parce que yo ton commun accord. I'm going to argue differently. They could not be in common accord and bring the Holy Spirit. Why? Je dis à les nous ensemble, nos chambres. Pour qui ça cet esprit pas descendre? Ça capable de me botter là. Oh no, ça fait cet esprit pas venir because we are not in common accord. It will never come. The Spirit will never come because we are in common accord. The anointing of God cannot come because we are in one accord. What do you mean, Pastor Jean? I'll tell you. Parce que dans mi-temps, monsieur, tu as ça les friction. How do you know that? I find it in the Bible. Que nèg yo pas de tête ensemble vrai. Nèg qui était dans Pentecôte yo. Premièrement, on nous prend nèg coué pied. Là on nèg coué pied, monsieur son bandit le. C'est ton bandit. Et puis dans mi-temps nèg yo encore un problème qui te gagne. Yo t'ai toujours besoin de connaître puis qui est-ce qui plus gros dans mi-temps tout nèg. Qui est-ce qui a pas avant? Is that common accord? Mon chita là, I want to be first. I want to be the leader. Jésus qui le royaume moi vini. Yo besoin chef. So, prends l'exao, mettez-yo en dans chambre là, dis-moi est-ce que l'exao en commun accord? Qui est-ce qui a avec là? 5 minutes seulement besoin. So si c'est ça que tu as fait au vini dans commun accord, cet esprit pas t'a jamais vini. Regardez-moi, I'm going deep in 5 minutes. Pas là avec I'm going deep in 5 minutes. Because tradition fait me connaître they were in one accord, you étaient en peacefully. That's a lie. Pierre, son bandit. Nèg yo, qui folie pouvoir. Jésus obligé d'interférer pour dire si on a besoin de venir grand dans royaume moyen, baissez ou. Pas dire c'est nèg ça autant comme un accord dans chambre là. What happened? Somebody say what happened? What happened? I'll tell you. So là ka on met à lisa. Allez dans Luc 9:46, on va voir ça qui passe. Il était besoin qu'on qu'est-ce qui a plus grand, ça veut dire qu'il y a plus d'autorité dans le royaume. C'est une question d'autorité et de pouvoir. Okay? Now, I'm almost done. Watch this. But now let's take a different approach now. On one occasion, Jésus a mangé avec les disciples et puis il relève dans Actes chapitre 1er, il relève, il said, he gave them this command. Pas quitter Jérusalem. Pas quitter Jérusalem, mais rester là jusqu'à ce que promesse la vienne. Pastor, you said one thing. I'm still not agreeing with you, but I want you to prove it. I want to tell you, question de yote gen tête ensemble, yote bien ensemble, yote marché non même pas. Don't tell me that. That's not what I see here. My understanding is, Jésus ba yo yon commandement et Jésus dit yo restez là, restez ensemble. Being assembled together. Well, vous savez que les Albert Barnes, monsieur suggest that apôtre yo raison fait Jésus était obligé d'aller et puis lui fait statement ça pour le dire venir ensemble, c'est parce que après la mort de Jésus, les disciples furent dispersés. Ils furent tous dispersés. Jésus était obligé de faire ça, il y a un rapatriement. Quatre personnes l'a dit, un rapatriement. Et puis là, il fin mettait ensemble, il dit, guess what? Stay together until you receive the promise. Quatre personnes l'a dit, stay together until you receive the promise. And then I'm going to argue another thing here. 500 people started out. 500 people saw Jesus. 500 moun te wè Jésus levé. Côté l'autre 500 moun ça fait. Regardez moun ba la dit qui côté fait, qui côté fait. Gon partenaire que Alexander McLean monsieur dit que notion ça pas un problème avec. Pas un problème avec notion ça. Monsieur dit pas un problème avec notion ça. Cette histoire de disciples étaient dispersés, qu'on y a Jésus mettait ensemble, mais monsieur ajoutait une autre bagaille.
Monsieur dit la raison, c'est que Jésus, par exemple, Jean prend disciples, il voyait disciples sortir dehors, et puis il voyait sortir dehors pour ne pas bailler power. Regardez mon bon dit, bon Dieu, papa, pas nos power. So he brought them together, and he tell them, stay together, because I'm about to give you power. The power can only come after the promise has come. Il dit, mettez-nous ensemble, nous puissance, et puissance, c'est là nous recevoir promesse là, là nous recevoir le Saint-Esprit, c'est là ça, nous pourrons gagner power. Understand here, si bon Dieu prend niveau là, il tape que il me comprend, il tape manger me comprend, mais il mettait esprit dans moi-même, à travers esprit qui dans moi-même, il fait me camper de jambe. Amen, mes bien-aimés. M'ba mal élevé, m'ba usé, m'ba important, je son serviteur, bon Dieu, qui remplit avec le Saint-Esprit de Dieu. Combien de monde là qui remplit avec le Saint-Esprit de Dieu? Et il immatriculé, m'a marché matin, m'a marché à soir, m'a marché dans la nuit, depuis m'nan ligne pas m'nan, prends ligne pour là, moi-même dans ligne pas m'nan, rien pas qu'à faire. Quand mon bon doit dire, prends ligne pour là, moi-même, moi, prends dans ligne pas m'nan, rien pas qu'à faire. So, 2.5 minutes left. I want to suggest a different pattern. And that's what Pentecost is all about. Lord God, il will marquer the spirit, the power, and what? The witness. Mais vous recevrez qui ça? Une puissance. D'ailleurs, j'ai un problème avec ça. Ce n'est pas une puissance. C'est la toute puissance. Regardez, mon a dit, c'est la toute puissance. Mais vous recevrez la toute puissance. Après, ça dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins tout partout. Mais le problème que j'ai avec le texte là, mais vous recevrez la puissance. En pile, moun prend mal. Most people are looking for power first. But this is how it should be, guys. It should not be power first. M'bral virer odza pour mauvais understanding. It should be written like this. Mais vous recevrez le Saint-Esprit. Et sa puissance survenant sur vous, et vous serez ses témoins. Au lieu de vous recevrez une puissance, non, il should be, vous recevrez le Saint-Esprit avant. Because most people look for power first. You want to be powerful in the kingdom of God? Don't look for power. Look for the Holy Spirit. Qui est-ce qui a regardé? Même on sur Facebook dit Amen. Because that's the pattern. That's the pattern. Mais vous recevrez, regardez mon a dit, le Saint-Esprit. Par la veine, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance survenant sur vous. Jésus dit, et vous serez mes témoins. Remarquez mes au-delà. On va répéter, non? Le Saint-Esprit, puissance, témoin. Ce qui implique que pour me sortir à prêcher l'évangile, ça me besoin avant, ce n'est pas la puissance, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Qui est-ce qui recevoir ça là? I want to talk to the preachers who believe that you have to receive power first. Power cannot come if you do not have the Holy Spirit. The reason why you have power is because you have received the Holy Spirit. And that's why we are here tonight, because I believe that God is raising a generation that believes that once I receive the Holy Spirit, I'm prone to be empowered by His power. Then I can preach the gospel. Do not go outside and preach the gospel unless you first receive the Holy Spirit. That's the order. That's what God is raising. And I have a vision. God will know that I have a vision. Millions and millions of people are going to receive this revelation. It's not power first. So many powers are out there. The first thing you need is to have the Holy Spirit. Quand levez-moi, le premier bagage que j'ai besoin, c'est pour me recevoir le Saint-Esprit. You don't need a mouchoir rouge. That's power. Are you with me? Mouchoir rouge, that's power. What you need is the Holy Spirit. What you need is the Holy Spirit. Because so many people have prayers in their pocket. That's power. I'm teaching well here. So many people knows what to do
To kill people, that's power. But that's not what you need. What you need is first the one who can give you power. And the one that can give you power is none other than the Holy Spirit. It's in Papkito comfortless. I will send you the comforter. And when he comes, he will guide you through all truth. Parce que le Saint-Esprit, il connaît toute bagaille. Hier soir, j'ai essayé de commencer, je vais fini. Il y a deux types de power. The first one is exousia, and exousia is the ability to be on top, the ability to do. And the second one is dunamis. Dunamis power is the ability to operate in miracle. Quand mon côté a dit, depuis que le Saint-Esprit, moi j'ai tout avec. C'est ça qu'il faut pas qu'à mettre pied sous coup pasteur Dantus. It is not because of the power that I have. It's because I have the Holy Spirit. Listen, if you have the Holy Spirit, you have the ultimate power. Qui comprend ça m'a dit? Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez power ultime power pour marcher dans la nuit, pour marcher la journée, la guider dans tout ça fait. Combien de monde qui besoin le Saint-Esprit? Levez mes mains là. And to finish, how do you come in one accord? What is the meaning of all that? I'm going to tell you in 2 minutes. Watch this. Coming with one accord cannot be staying in one place. We're living harmoniously. We don't fight each other. It's important not to fight each other. But how do you come with one accord? When you come in one accord, loving it non common accord, make it sasai. The first thing you have to understand, the requirement is to have the Spirit of God first. C'est quoi me dit quand ou bâton mortier? Ou gen ciment là, mais tout autant le pas gen de l'eau, il pas bon. Ou la même bien aimé, il pas comme mortier. Kounya gen ciment, mais là il met de l'eau à la dedans, c'est kounya le mortier. Ou ka converti depuis 20 ans, mais depuis pas qu'on cet esprit, ou pas qu'on gagne habilité à vrai. Merci pour moun qui bon yon amen. Because we believe it's just like that's the Holy Spirit. That's not the Holy Spirit. That's the manifestation. When I do ra-ta-ta-ta-ta, that's not the Holy Spirit. That's the evidence. The Holy Spirit is the person. Third person of the Trinity. He's God. He's not a wind. He's not a dove. Bon, no problem là net. He's not a wind. He's not a dove. He's more than that. He created all that. Parce que dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. Everything that was done because of the Word, because the Spirit was there. Do not compare the Holy Spirit with a dove. That's an emblem. That's a representation of Him. The wind is a representation of Him. But that's not Him. Look for Him. When He comes in your life, you will know it. You will be different. Comment mon qui l'a avec mes bien-aimés? What différent dans ça, bon Dieu, il fait. So to come with one accord, when you have the Spirit, then He gives you His power. Then now what happened is like you become one with Jesus. So when you come in one accord, watch this, watch this. It is because the promise is fulfilled in your life. Watch this, watch this, watch this. Holy Spirit, help me. Jésus dit, allez partout. Faites de toutes les nations. Qui ça? Mes disciples. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la mission. Nous entrons dans commission avec Christ. Now watch this. Regardez mon brother dit, now watch this, watch this. Parlez, dit, watch this, watch this. So now, là, le Saint-Esprit vini, ça Jésus voulait me faire, qu'on y a là, me vient rentrer dans une relation avec le Saint-Esprit. Par conséquent, je rentrer dans un commun accord avec Christ. Pour faire qui ça? Pour me fulfill mission. Sans la personne du Saint-Esprit, ou pas efficace pour prêcher, ou faire bruit. Ou gagner paille. Mais le sous pas de Saint-Esprit, ou pas d'évidence de puissance. L'évidence de puissance, ou pas n'en parler. C'est agir ou agir. Si je bon warning, c'est parce que je ne vais pas la go à terre. Je vais temps bouger tout. Ou la mère bien aimée.
Mais si je tape jeto, depuis bien loin, je jeto. N'est pas au point, je me tire roche bien. Ça me compte principe ça. Natif natal. Watch this. À ce moment, ça, bon Dieu voulait me faire. Faire mission passée. Gon paquet serviteur ou servante, bon Dieu, qui courait à prêcher l'évangile sans que par contre le Saint-Esprit, ils seulement joignent puissance. Et puis ils pensaient que ils connaissent Christ. Ou pas qu'on connaît Christ. Lorsqu'on connaît Christ, ou qu'on relation avec le Saint-Esprit, et puis on rentre dans le commun accord. Dans le commun accord, c'est qui ça? C'est là qu'on commence à faire mission. À ce la mission accomplie. Qu'il y a provision en m'attend. Chaque année, mission pour le monter plus haut. Quand mon brother dit chaque année, Dieu pour le montrer mission en plus haut. Because most people think it's do miracle. No, miracle is what I can do because I have the Holy Spirit. But after I do it, after I pray for you, after you're healed, do you come to Christ? Are you a better Christian after I pray for you? Because most people would come because they want a green card. Most people would come because they want a healing. They don't need a relationship with God. What I'm advocating in this season, I'm looking for a group of people qui peuvent entrer in love with the Holy Spirit et puis qui peuvent commencer à faire mission Christ, i.e. we are in one accord with Christ. Est-ce que combien de monde qui t'a remis in one accord with Christ? Combien de monde qui t'a remis in one accord with Christ? You need the Holy Spirit. And thus is my mission. Well, not the only mission, because I have several keys in my hand. But this is one of the greatest missions I can ever be given by God. This is one of the greatest missions I can ever be called to do by God. Today, if you come here just to receive a miracle, you're missing it. Although you can receive your miracle. But what I'd like to tell you, today you come here so you can be connected with the Holy Spirit. When you have the Holy Spirit, your relationship increase, power will increase. You don't have to look forward. It's there for you. Comme un monde qui croit tout ça besoin faire, li en dans le Saint-Esprit. Bon moi. Levez-moi. Comme un monde qui croit que tout ça besoin faire, li en dans le Saint-Esprit. C'est mission ça à soi. Combien de temps gagne? Dis-moi combien le été? Tout le monde qui a besoin le Saint-Esprit passer devant, connu. I need the time. I have 45 left. Okay, thank you. Levez-moi, on laisse besoin le Saint-Esprit. And when you have the Holy Spirit, you are so mature. You don't have to know me as famous, but I'm powerful because I know, I have God with me. God lives in me. Combien de monde qui a besoin de la plénitude du Saint-Esprit? Bon, me dis ça encore. Passez devant. And that's the reason we have Pentecost. Pour monde qui a besoin la puissance de Dieu. Maybe I should change it and say, how many people need a miracle? A lot of people will come. Because they need a miracle, but they don't need God. Tonight, I'm offering unto you God. Campez sous pied. I paid the price for this. I paid the price for this. I stay in my corner for this. Je rete dans position pour ça. Je prier. Côté m'rivé, c'est pas temps, c'est pas décision par mon corps, c'est bon Dieu qui parle agir kounya. Combien de monde qui croit ça là? Levez-moi, les fermez mes yeux. Loi blanc. Nous si tellement dans bagaille loi. Nous pensons loi qu'a font bagaille pour nous. Devant Saint-Esprit, loi c'est chita oui. Combien de monde qui comprend ça m'a dit là? Bon c'est bon Dieu lié, ça loi qu'a fait avec elle. Combien de monde qui l'a avec mes bien-aimés? Levez-moi en l'air. Sous besoin Saint-Esprit, avance encore. Ou même quand vous regardez la caille, you need that. Saint-Esprit, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de limite. Levez-moi en l'air. I want all the musicians to be connected with me. Don't look far. If you are far, that is some kind of spirit making you being far.
Be connected with me. Look at me every time. Sous besoin le Saint-Esprit avancer. Sous besoin bon Dieu empuissonner avancer. Sous besoin bon Dieu toucher avancer. That's my mission. Chez Mokura Masatata. Sous besoin d'une relation avec bon Dieu plus étroite, avancer devant. Because you're so used to Pastor Jean. You cannot see what Pastor Jean carries. Because you know him as Pastor Jean. He's my pastor. But God has been, he had made a deposit in me since I was born for this moment. I have to give you tonight. Would you like to receive? Shokorobo, levez-moi, on lève tout partout dans la salle. Shekerebe burata mama sata. Focus with me, please. Roko shama sata. Shekerebe buroto kosata. If you are hungry, you will receive the Shekerebe burata baba. Simboron tiririme mo santa raba morata. I've done my part, Holy Ghost. Now have your way. Have your way. Mon cœur, join hands, please, join hands. Mon âme. Pas de distraction, monter, descendre, tout le monde chita. Parti est le plus. Ton âme. Connectez-vous. Réclame. Ils sont à toi, Jésus. C'est vous dire ça. Reçois mon sacrifice. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Il est sur ton autel. Esprit, esprit, esprit. Esprit, esprit. Descends. Descends. J'attends. J'attends le feu. Consacre mon offrande. Levez-moi en salle. Mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande. Levez-moi dit, c'est ton esprit. Fais-moi tant de backup, yo pi bien. Fais-moi tant de backup, yo pi bien. Reçois mon sacrifice. voyez nos moniteurs maintenant. Voyez backup, yo nos moniteurs. Il est. If you need him, he's ready. Esprit, esprit. Aïe, descend. J'attends, j'attends le feu du ciel. Levez-moi, vous dites ça. Consacre mon offrande. Mettons sceau sur. Stand over there. Le sceau que je demande. Le sceau. Chez les béborata. Chez les béborata. Lord's house, you need the Holy Ghost. Esprit, Seigneur. Levez-moi dit, fraîche rosée. Descendez sur nous tous. Hey! Oh, divine sondée. Venez. Fraîche rosée. Descends. Descends dessus nos dos. Oh, divine. Oh, divine Relève, fraîche rosée.
En avant l'autre house, en avant, n'a monté. Descends. Oh divine. Et venez. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que les lieux secs reverdissent. Est-ce que Jones là dehors et porte des fruits nouveaux? Assoya, fraîche, modèle, rosé, descend sur nous, ô divine. Venez. Oui, que les déserts fleurissent. Alléluia. Sous tes bienfaisantes eaux. Donne à la main languissante. Une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée. Levez-moi dans ça là, levez-moi. Oh divine. Levez-moi. Relève, fraîche rosée. Descendez sur tout. Oh divine onde. Hey, venez. Descendez sur tout. Oh divine onde. Oh divine onde. Venez arroser nous. Toucher. Oh, toucher. Et là, joie n'ayez pas moins. Levez-moi dans ça là, dis ça même. Yon bagage, c'est passé. C'est gounier. Toucher notre bonté. All the church, hey, he touched me. Say it tonight. Oh, he touched me. I know the joy that fills my soul. Say something. Yes, Lord. Happen. Say it. And now, say it. He touched me. Say it. And makes me. Say it. He touched me. Yes. Oh, he. I know. That fills my soul. Yes, something. My God is on his way. It's about to get crazy here. He touched me and made me whole. He touched me, my God. Oh, he touched me.
joy that fills my soul. Yes, indeed. Something happened. And now I know. Say, touch me and make m'adorer, m'adorer, m'adorer. My God, m'adorer, m'adorer, m'adorer. M'adorer, m'adorer, m'adorer. Yes, m'adorer, Seigneur Jésus. Levez-moi, dis moi remets, moi remets, moi remets. Yes, moi remets, moi remets. 2 more minutes. Moi remets, moi remets. Levez-moi, qui est Kouniazi? Tu es le roi. Faites-en au cap dit ça. Tu es l'agneau. Le lion de Juda, le lion de Juda, descendant d'Abraham, le tout-puissant, le Fils de Dieu. tu es, c'est le roi de qui je suis. Hosanna. Hosanna. Béni soit le mot. béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Hosanna. Béni soit le mot. Béni soit. Béni soit le rocher de mon salut. If you're hungry now, stretch your hands towards heaven. Say, Father, I'm thirsty for you. Say, Holy Spirit, I'm hungry for you. Dis ça, dis Saint-Esprit. Grand goût, I need you. Say, Holy Spirit, take more of me. Give me all of you. Say it again. Holy Spirit, take more of me. Give me all of you. Say, Holy Spirit, take more of me. Give me all of you. You gotta say, give me you. Everything else can wait. Give me you. I know it's not too late. Lord, give me you. Say it. Lord, give me you. Batando, batando. Lord, give me you. Lord, give me you. Give me you. Give me you. Everything else could wait. Give me you. Close your eyes. All eyes closed. Hope it's not too late. Say, Lord, Lord, give me you. give me you. Lord, give me you. Give me you. Lord, give me you. Give me you. Lord, give me you. Say, give me you. Lord, give me you. 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 Let's start over. Say, give me you. Everything else. Everything else away. Yamasote de bebo rokosha. I know it's not too late. Say, Lord, Give me you. give me you. Lord, give me you. Give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Father, have your way now. Fill every cup. For this, you have inspired this event to take place.
We know there was only one Pentecost. It cannot happen every time. But we can receive an infilling every time. We can receive a new dimension every time. We can go through a higher level every time. Tonight, fill your people anew. In Jesus' name. Que tout le monde qui grand goût joigne. The angel of God is here. There are 7 angels in this room now. There are 7 angels in this room now. They have the oil in their hands. They're ready to baptize people now. They've come here so that they can, hallelujah, help fulfill Jesus' mission on earth. They have come here to prepare you, hallelujah, for the work of ministry. Now stretch your hands towards heaven. You may not have the ability to see, but I just told you what is happening in the realm of the spirit. Just begin to connect yourself with Jesus now. Connectez-vous avec Jésus, Kounia. Yes, Lord. Shiribiburri kisia baba. Gosemagis. Shiribiburro tikiyamamo shikiyamama sadaramamush. Shikiribiburro tukumwasa. No. Say it. Hallelujah. Sing it tonight. Hallelujah. Say it. Hallelujah. Yes. Hallelujah. I'm going to begin with her. Bring her over here. Le Jésus mourit sous calvaire. Bâton des chrétiens. Le Christ mourit. C'était pour moi. Moi m'en est. Ce que m'a connaît. Ouais, bah, oh. Combien moi doué. Combien moi doué. Take your shoes off. Combien moins de rester sur lui. L'amour sans fin. Combien moins de car Christ pour moi. Moi connais ça. L'hiver pour moi. Receive it. Receive it. Combien moins de les m'arrivés dans le ciel. Take it. Avec lui pour toujours, moi-même parler. Let her go, let her go, let her go. Leave her there. Combien? She won't call her Baba. Don't stand behind me, don't stand behind me. I told you know that already. Combien? There's only one person that stands behind me. Moi connais ça, l'hiver pour moi. Moi pas. Levez-moi là. C'était amour, l'hiver pour moi.
qui fait mourir. You come. Take your shoes up. Take your shoes up. Levez-moi, vous dites combien moi doué. L'amour sans fait. Combien? You stand over there. Car Christ pour moi. Moi con. Stop. Levez-moi. Receive it now. 1, 2, 3. Take it. Le m'arrivé dans le ciel. Dans le nom de Jésus. Recevez-moi. Était avec l'époux. Receive it. It's yours. Take it. Yeah. My God. Take it. L'amour s'en fait. Combien moi doué. Car Christ pour moi. Moi connais ça. Qui fait pour moi. Moi pas quasi. Combien. Levez-moi, vous dites ça. Adorons le Père. Faisons la boule qui grand goût à soi. La sainte lumière. Qui la boule qui grand goût? Pas un boule qui grand goût pour présence. Qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce. Le pardon divin. L'amour efficace. Le bonheur. Levez-moi. Célébrons. 1, 2, 3. Take it. La gloire du puissant. Chantons la victoire. Chant on your feet. On your feet. Yeah, your feet. Et sans take it. Pour nos secourir. Levez-moi là. Who else? Il faut le mourir. Hey! Viens, s'il est. Avancez vite. Avancez vite. Le sage. You come on this side. Viens, monte à notre âme. Jésus le chemin. Qui va sur la terre. Come on, I don't have time. Dans nos cœurs joyeux. Qui soit ta demeure. Take it. L'esprit glorieux. Come on, bring up. Receive it. Ce flamme. Receive it. Next. Levez-moi. Say where you are. Receive it. Take it. Next person. Qui est-ce qui a monté, boys? Receive it. Cette heure. Hey. Dans nos cœurs joyeux. Soit ta demeure. Be ready when you come. Be ready. Receive it. Levez-moi. Recevoir. Ouvert. Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Stop right there. Où les Levez-moi, stop right there. du soir.
Look at me in the eyes. Who are you? What's your name? Nadej. Look at me. Take it. Take it. Take it. Take it. You come here, you think I would not know who you are? I would not know who you are? I'm a servant of God. Shabalaba. Next person, I'm going to deal with her a little bit at a time. Shimurata mama masata. I'm under a mission. That young lady is possessed. Fakira mama sa. Such your hands was heaven. Shimatala baba baba. Look at me in the eyes. Receive it. Open your heart. That's how you receive. Not here, but here. Stretch your hands towards heaven. Levez-moi là. Next person, come up here. If you're not ready, stretch your hands, stretch your hands. Build up. You ready for it? You ready for it? Take it. He knows my name. Next person. He knows my name. He knows my name. Oh, how he loves me. Hurry up. Oh, how he walks. How much time do I have left? How much time? 15 minutes. What? Oh, how he 15 minutes? with me. I got 5 more minutes. Oh, I want all how the staff. he tells me Everybody that works in Pentecost, line up right there. Come over. All of you guys that work in Pentecost, I want you to stand here. There be someone qui travaille dans le mouvement Pentecost. The staff, the church, I want y'all to stand right there. Lord, bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, Lord, in Jesus' name. I only have 2 minutes to do this, so pourquoi nous tendez bien? He knows my name. Oh, how he talked to me. Ma sante de beboroto. Shiburaba hatala baba. Shiribeboroto ko amasata. Y'all get ready. Get ready. God says, you have fulfilled the mission. You have fulfilled the mission. Let me say that again. God said, you have fulfilled the mission. Now you get ready. Shamatalaba moreke shirebe boroto. Shimuto amasa taraba merete bebo. Get ready. Are you ready? You're not ready. You're far away. Are you ready? Are you ready? He knows my name. He knows my name. Shimokala Baba. Oh, talk to me. He knows my name. You're not ready. Some people are. He knows my name. Yes, he does. He knows my name. Lord Jesus. Oh, how he touched me. He knows my name. Shabbat. You ready? Take it.
Take it. Take it. Take it. Take it. Shamba baba la baba baba. Take it. 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 It's yours. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Shamba baba la baba. Take it. 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 One la. Take it. 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 What's your name? You're king? Marcelo and your dad. You know who my dad is? Receive it. Receive it. Take it! Take it! Take it! Take it! Take it! Oh, take it. Take it. Take it. Receive it. Take it. Shabba-ba-ba-ba-ba-ba. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. You work hard for this. Take it. Take it. Shabba-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 ba. Take it. It's yours. Take it. Shabba, take it. You take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Shabba take it. Receive it. Take it. Take it. Levez main. This conference has already been promoted for next year. Shabaya mama la baba ya malaba muroto. Shakalaba muridi la baba ya baba. Fakalaba musha. Levez main, levez main. Our church will never be the same again. Our congregation will never be the same again. Father, help the people. Open their ears. I said our church will never be the same again. Be healed. You be healed. Be healed. Be healed. Shakalaba mushata. What's my time? How much time I have left? I'm going to go up there now. Maybe I have like 5 minutes left. 10 minutes. Okay, we're good. Oh, how you talk to me. Shabaraba muroto ko shabaya masa. Shiribi muroto ko mama marababa. Take it. Take it. Shabaraba moroko. Receive it. Receive it. Shabaraba moroto ko abasata. Take it. Take it. Take it. Fayarama mere moroto ko. Stop right there. Come closer. Come a little bit more. Take it. Receive it. It's yours. Take it. All over you. All over you. I crack it open. Crack it open. You come. You.
Shabaraba murata mama saya babalaba muru. You come. Stretch your hands towards heaven. Levez-moi là, levez-moi là. Shabaraba mureke rebe burata. Receive it. Take it now. Take it now. Take it now. Shalaba mureke rebe buroto. It's yours. I put it in your business. The unction is going in your business. I see expansion. In Jesus' name. My time is up. Nous allons faire un bagage qui est très significant. And then the thing we're going to do tonight, before we close, we're going to give God a round of applause for what He has done. Not what you did, but what God has done. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Say, God, you have done well. You have done well. Say, God, you have done well. God, you have done well. Say it, say it. Give Him a round of applause. He's God. All right. This is what the Holy Spirit told me. He said 50 people are going to stand with you. 50 people are going to stand with you to finance the conference. 50 people. Pentecost has the number 50 attached to it. He said 50 people are going to stand with you tonight. So I've got them online. I don't know if we're still online. We're still online. You can be one of them. 50 people who understand the vision, who understands what God just did and what God is going to do next year, who would love to finance this operation. You stand with me. God said He will bless you tremendously. La caille ou pas jamais manqué. Farine ou pas jamais fini. L'huile ou pas jamais fini. Maladie pas mener en bas terre. Parce que bon Dieu a fait. 50 people stand with me with $500. 50 people. M'baguen leur encore. It's a seed. So every seed requires a sacrifice. When something leaves your hand here on earth, something leaves heaven. Every time, we can pray for people, but when you ask money, people think it's the devil. It's a liar. The devil is a liar. Money cannot be the devil. Si nous pas gain l'argent, nous pas besoin de place ça. On ça me pas tonton. Yeux m'pas bleu. Qui est dans 50 au cap campé là? You can line up right there. 50 people. 50 people. Cap campé avec line up right there. Levez ti doigt tout. You're standing with $500. You start standing right here. On nous fait ça pour la gloire de Dieu. Combien m'était? Combien l'homme était? Bon Dieu va qu'on ba menti. I didn't make it up. Let's do that. Shamati amamu shotoro. Shakalaba murotoko abashata. Shokoro ababa. 50 people. On allait vite. Même là, nous sommes dans l'air, bon Dieu dit qu'il y a 50 moun là, il y a 50 moun là. I want the ushers to stand here with the baskets. Qui est-ce qui a marché avant? Just campy. Don't put the money yet. We have cards. We have a card machine. Let me tell you, li met se kop pou paye kay ou retire la dan agi fwa ou aswen. Chokolobo chata la, fonti chita. 50 people are gonna sow a seed of $500. Shomuranta rabame kirebe bo chatata. If you're ready, I got one. Just stand right there with it. I have one, and I'll leave it for Mimi. Shokoro aparaba. That's how you're gonna receive the blessing. When something leaves your hand right here on earth, and author says something leaves heaven and comes to you. Amen? Gen yon manke 49. On nous fait ça pour la gloire de Dieu. On allez. 50 people are going to sow a seed of $500. Bon Dieu gen moun la.
If you have a business, sow towards your business. Anything you're doing, you sow towards it in Jesus' name. Shumu rata mama satatata. Shikirebe burata mama sata. Shokoro amasalabasha. 50 people. Combien me dit? Pastor, c'est comme vous m'avez dit, sow it in there. Trust God. Trust God. Gain you in with 49. Shumurata mama. Et bagay pour joindre yo. Faut qu'on plante. For he says, if you sow, you will reap. If you sow abundantly, you reap abundantly. If you sow sparingly, you reap sparingly. Nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Shondoro akasata la baba. We met ces cop machine now retiré. We're almost done. We're finished. All right? Stand right there with it. Stand over there with it. I have 48 left. Santa Laba. On allait vite où monsieur a guitan fait me signe stop right there. Gay 48. Bon Dieu gagne mon yo là. He doesn't lie. 3 mwete 47. Stand right there. 50 people. Mwete 47. Voix qu'abdou pas bala, c'est voix que Pablo béni. Because gon si tout planté, racine ni pour grandir dans le nom de Jésus. Fais ça pour la gloire de Dieu. Moun qui travaille à l'église là, pas hésiter à planter. Shama kalaba musa. It's a sacrifice. It's a sacrifice. Mwete 47, on allait vite. He knows my name. Shama satalaba. Pas bloquer onction en aller. He knows my name. He knows my name. Shabarama mosha. He knows my Combien mwete? name. On va compter, non? Oh, how he walks with me. Shemo satalama me shekerebe bolo. Oh, how he talks with me. Oh, how Shamatalaba he mosha. tells me When you sow with all your heart, that I bon Dieu va le faire gros am miracle. Combien mwete kounya? Mwete 46. On allait vite, on allait vite. He knows my name. Think about sowing a seed qui coûte yon bagay. Planter un plan qui coûte yon bagay. Avancez, famille, avancez, 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 avancez. He knows my name. He knows my name. Fais ça pour la gloire de Dieu. Avancez, avancez, avancez. Oh, how he talks with me. Même le travail à l'église, là, plantez. Oh, Il y a bagay au how he besoin. walks Leave him. Please leave him. Please leave him. He's my friend now. He tells me Thank you for your good work. that I am your Okay. friend. Shalaba mori kishi amasala la baba mashi. He knows my Combien mwete? name. 46. He knows my Combien de temps mwete là, m'fini? 5 minutes? Beaucoup? M'fini? It's 10 o'clock? Oh, ok. 2 moun ka kole 250 avancé. Yon moun ki ka bay 1000 avancé. Idé me compter. 2 moun ka kole 250 a fait yon avancé. On nous fait ça pour la gloire de Dieu. how he talks with me. O shantaraba me kerete irebe boshoto. Shoko yama santaraba How moshi. he walks with me. Seirebe boroko shataraba. And it Shikirebe still boshoto. amazes me That's the greatest test right now. that I am your friend. On a les vite, famille, on a les vite. 2 people qui ont collé 250 capables de faire ça pour la gloire de Dieu. Pas regarder j'ai mon bureau d'où gain l'argent, just move. Because c'est bénédiction on cherche. You do 250. She needs somebody to coller ensemble avec lui, another 250 for one.
Okay, come forward if you're doing 250. So how many I have here so far? I need 45. Shimoroto kuamasa tarabamoshi. Soroko shamatalama moshoto. Shikiribe burata baba. What are you doing, young lady? You collected 250? Okay, that's one. That's 45. That's 45. Qui est encore qui là? Sama shikiribe busata. Moshata, moshike. On allait vite pour la gloire de Dieu. On allait. Sandalaba moreke shiribe boroto. Yes. Travail ça qu'a fait là, gros travail là. Après ça, we go home and stressed. I wish we had time to get it done earlier, but everything is done. We learn for next time. Combien nous étions là? Deux moun collé 250 femmes youn. Retirez le cob sol là, retirez le cob kai là, retirez. Si bon Dieu dit bon by 2000 bail, you're gonna get it back 100-fold. You'll get it back 100-fold. Shake it, baby. Oh, is he standing with 250? Yes. We need somebody to pair up with her. Amen. For another one. On fait ça pour la gloire de Dieu. Glory be to God. Après ça, nous allons faire un speedy job to just get things done. My God. You know, this anointing, you have to sow in it. You have to sow in the anointing. Moi, 44, mon en allez, famille, mon allez là. Shokoro ataraba me shekere bebus. The Holy Spirit never lies. Il faut jamais mentir. Il dit, il y a 50 personnes là qui ont planté $500. Be obedient to the voice of God. Shoroko shataraba musata. Don't listen to the amount, but let your heart guide you. If you don't have 500, you can stand 250. Another person stand with you. That's gonna be 5. So, ma besoin de monde qui campe avoir avec what? 250. So, on va le faire nous yon l'autre 5. Another person stand with her. Shamata laba moroto kushama. Ça fait nous 1. Okay. He knows my name. You want? So ça fait nous 43. Nous 43. Oh, how is nous 43 on a les familles. Shomoko ramasata la mamoshi. Sikiribe burata mama. Shokoro albasa 43. 2 monde collé 250 bali pour bon Dieu. So pour la gloire de Dieu, financially you have to financially sow. You understand? You have to sow financially.
He said, wait a minute. If it were for me, I would just. But he said, wait. Il said, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Deux mondes qui collent. Amen. Fais ça pour la gloire de Dieu. He knows my name. Shokoro atarabamasha. Oh, how he talks to me. He knows my name. Shumurata mamamasha. Oh, he knows me. I am his own. He knows my name. Soroko Shaya Masatalaba. He knows my name. Combien il est là? Manquez un monde pour camper avant, right? Ok. Il y a un monde camper avec 250 ou bien soit by 5, like you can always do that. Shokoro Asatalaba. Shirebe boroto moaka santaraba moreke shia babarata. Shirebe boroto kusatalaba. Shekirebe boroto. God would like to enter your budget and operate miracle because you trust Him. Because you trust Him. He would like to penetrate your life because you trust Him. Trust Him. Trust God. Je suis allé trop longtemps. So, ok, il y a des gens qui campent ensemble avec vous. So, quand même, tu dis que tu es 43. Hein? On a allé là. Shalama moroto kushamasa. Sheke de beboroto. On a allé là, mes bien-aimés. Là, nous finissons. 5 personnes qui ont campé, fait une. 5 personnes qui ont campé, fait une. Mais pasteur, je ne sais pas. 5 personnes qui ont campé, fait une. Il n'y a pas qu'à chercher devant bon Dieu, c'est planter ou planter. Et asseoir, c'est de bonne terre. Fais ça pour la gloire de Dieu. Fais ça pour la gloire de Dieu. Pasteur, bah, yo Dieu, mais c'est ça fait. En plus, il ne faut pas gagner progrès, nous ne pouvons pas mettre bon Dieu à l'épreuve. Bon Dieu compte toute bagaille. Nous faisons ça pour la gloire de Dieu. Combien de temps est là? Qui le lit là? Nous ne pouvons pas là encore. Nous disons nous besoin de fermer. Ok, 5 personnes campés avec $100 fait. 5 personnes collés fait pour me fermer à soi. 5 personnes collés. Going once, twice. Ok, chaque monde qui planté à soi. Chez Moroto Kosatara. What's the oil, sister? Moi loin de main pour ça. Ma bonne mère, toute sa locution t'es mangé. Pour bon Dieu restaurer au bout. Stretch your hands towards heaven. Toute sa locution t'es mangé. Puis restaurer au nom de Jésus. Vous t'es campé en vent pour en vent. Mighty name of Jesus. Fakalama muroto moshaya matalaba. Shekerebe burata. Restauration au nom de Jésus. Restauration au nom de Jésus. Restauration au nom de Jésus. Makalama murata mama sata. C'est mori qui ama chantaraba. Restauration au nom de Jésus. Toute sa locution t'est mangée. On va venir li back 100 fois plus. Au nom de Jésus. Que mon Dieu chasse dévastateur là dans la vie. Financially bless you. I'm waiting for m'attend nous témoigner. You understand? M'attend nous témoigner. M'attend nous témoigner. M'attend nous témoigner. M'attend nous témoigner. Chamati de boroto masat.